पहिलावा जत मीडिया खेनेरौना हामबाय खाकसामया पायो मम्मी के तिनी चुं प्रेस मीट मा खेया गाबोन लगे लगे चुं तिनी बिखुब रेली प खेया मम्मी के थांनाय 26 तारिख जून मास जे बाय इलेक्शन नि रेजाल्ट नि दिन सुरमा रेजाल्ट काउंटिंग पाइए न अफेराव दंखो तिनी ब्रह्मनां MLA BRISHAKETU DEBBARMA sir ke kini bromnang MDC BIDYUT DEBBARMA sir brown keno insa kawa je Kwaitaun area wa BJP ni gunda bahini ra je akromon khemo brown sak biye brown sak kawa je attack khemo abono khadumung ni bau ekjun kini bikhu be ke mapno ha mami ke chumbodima acharon बदिमा बीजेपी सरकार नि जे बदिमा गुंडागर्दी चुम बदिमा न बारी के नाइस बनाइसले चुम बदिमा न साइन पस्ताया 20 गांव को जाते बदिन के तांखो के जे आबो गतन जे जरित तन जे गुंडा बाहिनी आबर न दाइदी रुतु खोये स्पोर्ट्स पाबन लगे जरित बदिमा न दाइदी दये शास्ति रिनि तो रम नि तो आबन बदि चुम तिनि प्रेस मिट माथे मन कारण नामके चुम 20 गांव बदिमा 13 हा गतना অনেক অংশ দিয়ে চুমনাইয়া যাতে চীন ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে রাজনৈতিক যেখানে সুস্থ ভাবে খেমাইমো আবদিমা চুমসাই চুম ত্রিপুরা মথানিও চুম্বদিমা যে বদিনকে সামং হামিয়া খেতনে চুম বাড়ি খেনাইছিল চুম্বদিমা ন স্নিং ফসনিও কেবদিমা উপযুক্ত শাস্তি রে নবাল ত্রিপুরা সরকারনি হিও চুম্ব ব্রং সাকাও যে দায়িত্বফুল অ্যাকশন লানিমা হিও চুম আশা খেও কাপো কাবো দায়িত্বফুল চুম্বদিন খালানাই হাকসা Joto bo media done takuro no ani khapun khasang ma ya phaiyo mangge jongtini press meet ma phaimoni karam phet mangge miya ki je lai sanai chini 26 tarik by election no chini ke ha chini NDC ke MLA from now BRISHAKETU anke te ke ha bidyut sar brang no je attack khenai rao जे बीजेपी नि गुंडा आबो ब्रांग एटेक खेने रंग दाइफ्रै रतो ए ब्रांग शास्ति नि उंथो मम्मी के त्रिपुरा सरकार आबोनो दाइदी जायखिया आबो ब्रांग साकाव शास्ति नि उंथो हिया आं जतो चिनि जे हो मिडिया तो नै ताखो चिनि YPF आरम के चिनि TWF आरम के चिनि जतो बो चिनि तांसुं पार्टी फ्रा मथारनो खाफुं खाफुं या याइन गौरन पाइ